رات بہت سرد تھی۔ آسمان پر کالے بادل ایسے پھیلے ہوئے تھے جیسے کسی نے اندھیرے کی چادر زمین پر گرا دی ہو۔ شہر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں زید تنہا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ٹوٹی ہوئی لکڑی کی میز پر قرض کے کاغذات، ناکام کاروبار کی فائلیں اور ایک پرانی تصویر رکھی تھی جس میں وہ اپنے مرحوم والد کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں نمی تھی، دل میں ہزار سوال تھے۔ آخر میں ہر بار کیوں ہار جاتا ہوں؟ اس نے آہستہ سے خود سے کہا۔ چند مہینے پہلے تک زید کو یقین تھا کہ وہ اپنی محنت سے دنیا بدل دے گا۔ اس نے ایک چھوٹا کاروبار شروع کیا تھا، دن رات محنت کی، دوستوں سے قرض لیا، اپنی ماں کے زیورات تک بیچ دیے، مگر قسمت جیسے اس سے روٹھی ہوئی تھی۔ ایک ساتھی نے دھوکہ دیا، مال خراب ہو گیا اور لوگ قرض مانگنے لگے۔ اس رات اس کی ماں نے خاموشی سے اس کے سامنے چائے رکھی اور بولے، بیٹا، اللہ کے فیصلوں میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ لیکن زید کے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے دیوار پر مکہ کی تصویر کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، اگر میرے لیے کامیابی لکھی ہے تو راستہ دکھا دے۔ اسی لمحے باہر تیز ہوا چلی، کھڑکی ہلنے لگی، دور کہیں مسجد سے اذان فجر کی آواز گونجی، اور پھر اگلے دن اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ صبح کے وقت زید شہر کی پرانی گلیوں میں بے مقصد چل رہا تھا۔ بازار میں شور تھا مگر اس کے دل میں خاموشی۔ لوگ سودا خرید رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے وہ دنیا سے کٹ چکا ہو۔ وہ ایک چائے خانے کے سامنے رکا جہاں چند بوڑھے لوگ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ انہی میں ایک سفید داڑھی والا درویش نما شخص بھی تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ زید نے چائے منگوائی اور خاموش بیٹھ گیا۔ اچانک اس درویش نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا، تمہارے دل میں بہت شور ہے۔ زید چونک گیا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ بوڑھا مسکرایا۔ ٹوٹے ہوئے دل کی آواز چہرے سے سنائی دیتی ہے۔ زید کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے اپنی ناکامیوں کی پوری داستان سنا دی۔ بوڑھا خاموشی سے سنتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، پہاڑوں کے پار ایک پوشیدہ غار ہے، وہاں ایک دانا بزرگ رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ انسان کو کامیابی کا اصل راز بتاتے ہیں۔ زید نے بے یقینی سے پوچھا، کیا واقعی وہاں مجھے میرے سوالوں کا جواب مل جائے گا؟ بوڑھے نے آہستہ سے کہا، جو شخص سچائی سے تلاش کرے اسے راستہ ضرور ملتا ہے، مگر راستہ آسان نہیں۔ کیا مطلب؟ پہاڑ صرف جسم کی طاقت نہیں آزماتے، وہ دل کا حال بھی ظاہر کرتے ہیں۔ زید نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس غار کی تلاش میں جائے گا۔ اس رات اس نے اپنی ماں کو بتایا۔ ماں کی آنکھوں میں فکر تھی مگر دعا بھی۔ بیٹا، کامیابی صرف دولت کا نام نہیں، اپنے دل کو بچا کر رکھنا۔ ماں نے اس کے ہاتھ میں ایک پرانا کپڑا دیا۔ یہ تمہارے والد کا رومال ہے، جب دل ٹوٹنے لگے تو اسے پکڑ لینا۔ زید نے رومال کو سینے سے لگایا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ سفر صرف پہاڑوں تک نہیں بلکہ اس کے اپنے اندر تک جانے والا تھا۔ اگلی صبح سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا کہ زید شہر چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔ ہوا میں سردی تھی، راستے میں خشک پتوں کی آواز آ رہی تھی، دور پہاڑ دھند میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ کئی گھنٹے چلتا رہا، کبھی پتھریلے راستے، کبھی خشک میدان، کبھی جنگل کے سنسان حصے۔ رات ہونے لگی تو وہ ایک چھوٹے گاؤں پہنچا۔ وہاں ایک غریب بڑھیا اپنے گھر کے باہر بیٹھی رو رہی تھی۔ زید رکا۔ اموا ہے، کیا ہوا؟ بڑھیا نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، میرا پانی بھرنے کا مٹکا ٹوٹ گیا ہے، اب میں پہاڑی چشمے سے پانی کیسے لاؤں؟ زید تھکا ہوا تھا، اس کے پاؤں درد کر رہے تھے، دل چاہتا تھا کہ آرام کرے، مگر اس نے بڑھیا کے ٹوٹے ہوئے مٹکے کو دیکھا۔ وہ بازار گیا، اپنی تھوڑی سی رقم سے ایک نیا مٹکا خریدا اور بڑھیا کو دے دیا۔ بڑھیا کی آنکھوں میں خوشی آ گئی۔
अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। जैद ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे लिए दुआ कीजिए। रात को जब वो एक दरख्त के नीचे सोया तो उसे अजीब सुकून महसूस हुआ। ये इसके सफर की पहली आजमाइश थी, मगर उसे अभी मालूम नहीं था। अगले दिन रास्ता मजीद दुश्वार हो गया। पहाड़ ऊंचे होते जा रहे थे। ठंडी हुआ चेहरे से टकरा रही थी। दोपहर तक जैद एक तंग रास्ते पर पहुंचा जहां एक बूढ़ा शख्स अपनी गधा गाड़ी समेत फंसा हुआ था। रास्ता कीचड़ से भरा था। बूढ़े ने मदद मांगी। जैद के दिल में जल्दी थी। वो गार तक जल्द पहुंचना चाहता था। एक लम्हे के लिए इसने सोचा कि आगे बढ़ जाए। फिर अचानक उसे अपनी मां की बात याद आई, अपने दिल को बचाकर रखना। वो रुक गया। उसने कई घंटे लगाकर गाड़ी को बाहर निकाला। हाथ जख्मी हो गए, कपड़े मिट्टी से भर गए। आखिरकार बूढ़े की गाड़ी निकल आई। बूढ़े ने कहा, बेटा तुमने सब्र किया। याद रखो, जो जल्दी में होता है वो अक्सर मंजिल खो देता है। ये अल्फाज जैद के दिल में उतर गए। रात को पहाड़ों में हुआ की सीटियों जैसी आवाज गूंज रही थी। जैद आग के करीब बैठा अपने हाथों के जख्म देख रहा था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद कामयाबी सिर्फ जीतने का नाम नहीं। तीसरे दिन मौसम खराब हो गया। बारिश शुरू हो गई। रास्ते फिसलने लगे। जैद एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचा तो उसे जमीन पर एक चमड़े की थैली नजर आई। उसने उठाकर देखी तो इसमें सोने के सिक्के थे। उसका दिल जोर से धड़का। इसके जहन में कर्ज, गुर्बत, मां की तकलीफ सब घूमने लगे। अगर मैं ये रख लूं तो शायद मेरी मुश्किलात खत्म हो जाए। मगर फिर दिल के किसी कोने से आवाज आई, हराम से सुकून नहीं मिलता। वो थैली लेकर वापस नीचे उतरा। कुछ दूर एक ताजिर परेशान हालत में लोगों से पूछ रहा था, किसी ने मेरी थैली देखी? जैद ने वो थैली उसे दे दी। ताजिर हैरान रह गया। तुम चाहते तो सब कुछ अपने पास रख सकते थे। जैद ने आहिस्ता कहा, मैं अपना ज़मीर नहीं खोना चाहता। ताजिर की आंखें नम हो गईं। बेटा, ईमानदारी वो दौलत है जो हर इंसान के पास नहीं होती। जैद आगे बढ़ गया, मगर उसके अंदर एक अजीब रोशनी पैदा हो चुकी थी। चौथे दिन जैद बहुत थक चुका था। खाना तकरीबन खत्म हो चुका था। सर्दी बढ़ रही थी। शाम के वक्त वो एक गरीब चरवाहे के खेमे तक पहुंचा। चरवाहे ने इसे थोड़ी सी रोटी और गर्म दूध दिया। जैद ने हैरत से पूछा, तुम्हारे पास खुद बहुत कम है, फिर भी तुम मुझे खाना दे रहे हो? चरवाहा मुस्कुराया, जो थोड़े पर शुक्र करता है, अल्लाह इसे दिल का सुकून देता है। रात को चरवाहे ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, लोग दौलत मांगते हैं मगर सुकून नहीं मांगते, हालांकि सुकून सबसे बड़ी नेमत है। ये अल्फाज सुनकर जैद खामोश हो गया। इसे एहसास हुआ कि वो हमेशा अपनी कमियों पर रोता रहा, मगर उसने कभी उन नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया जो उसके पास थीं। उसने पहली बार दिल से कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मेरी मां जिंदा है। तेरा शुक्र है कि मैं अभी भी कोशिश कर सकता हूं। इसी लम्हे इसके दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया। पांचवीं रात जैद एक खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर था। हर तरफ अंधेरा था। हवा जोर जोर से चल रही थी। अचानक इसे दूर किसी जानवर की खौफनाक आवाज सुनाई दी। उसका दिल कांप गया। वो एक चट्टान के पीछे बैठ गया। बारिश शुरू हो गई। सर्दी हड्डियों में उतर रही थी। उसने अपने वालिद का रुमाल निकाला और मजबूती से पकड़ लिया। अचानक उसे अपने वालिद की बात याद आई। बेटा, असल बहादुरी खौफ का न होना नहीं, बल्कि खौफ के बावजूद सही रास्ता चुनना है। जैद ने आंखें बंद की और दुआ की। कुछ देर बाद बारिश रुक गई। आसमान साफ होने लगा। चांद बादलों से निकल आया। पहाड़ चांदनी में चमक रहे थे। इस लम्हे जैद ने महसूस किया कि तारीक तरीन रात भी हमेशा नहीं रहती।
आखिरकार कई दिनों के सफर के बाद जैद इस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया जहां पोशीदा गार था। गार का दाखिली रास्ता पत्थरों के दरमियान छुपा हुआ था। अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी आ रही थी। जैद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। गार के अंदर अजीब सुकून था। दीवारों से पानी के कतरे टपक रहे थे। उनकी बाज़गश्त पूरे गार में गूंज रही थी। बीच में एक बूढ़ा बुजुर्ग सफेद लिबास में बैठा था। इसकी आंखों में गहरी रोशनी थी। आ गए तुम? बुजुर्ग ने बगैर देखे कहा। जैद हैरान रह गया। आपको मालूम था कि मैं आऊंगा? बुजुर्ग मुस्कराए। जो सच्चाई की तलाश में निकलता है, इसके कदमों की आवाज पहाड़ पहले ही सुन लेते हैं। जैद उनके सामने बैठ गया। मैं कामयाबी का राज जानना चाहता हूं। बुजुर्ग खामोश रहे। फिर उन्होंने एक छोटा सा आईना जैद की तरफ बढ़ाया। इसमें देखो। जैद ने आईने में देखा। उसे अपना थका हुआ चेहरा नजर आया। जख्म, गिर्द, आंखों में थकन। वो मायूस हो गया। मुझे तो सिर्फ खुद दिखाई दे रहा हूं। बुजुर्ग ने आहिस्ता कहा, इसी में राज छुपा है। जैद हैरान रह गया। बुजुर्ग बोले, तुम यहां दौलत लेने आए थे, मगर रास्ते में तुमने एक गरीब की मदद की। तुमने सब्र किया। तुमने ईमानदारी चुनी। तुमने शुक्र सीखा। असल कामयाबी मंजिल में नहीं, इंसान के बदलने में होती है। जैद की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या ये सारा सफर तुम्हारे दिल को जगाने के लिए था? गार में खामोशी फैल गई। सिर्फ पानी के कतरों की आवाज गूंज रही थी। बुजुर्ग ने जैद से कहा, लोग समझते हैं कामयाबी सिर्फ दौलत, शोहरत या ताकत का नाम है। मगर अगर दिल बेसुकून हो तो सब कुछ होने के बावजूद इंसान खाली रहता है। याद रखो, कामयाबी के 3 सुतून हैं। पहला, सब्र। उन्होंने लफ्ज सब्र बहुत आहिस्तगी से अदा किया। जो इंसान मुश्किल वक्त में टूटता नहीं, वही आगे बढ़ता है। दूसरा, ईमानदारी। जो शख्स अपने ज़मीर को बीच देता है, वो दुनिया जीत कर भी हार जाता है। तीसरा, शुक्र। उन्होंने लफ्ज शुक्र पर खास जोर दिया। जो शख्स छोटी नेमतों की कदर नहीं करता, वो बड़ी नेमतों का हकदार नहीं बनता। जैद खामोशी से सुनता रहा। इसे महसूस हो रहा था जैसे इसके दिल पर जिमी हुई सारी धूल साफ हो रही हो। बुजुर्ग ने फिर कहा, तुम यहां कामयाबी ढूंढने आए थे, मगर कामयाबी तुम्हारे अंदर पहले ही पैदा होना शुरू हो गई थी जब तुमने दूसरों के लिए रुकना सीखा। जैद की आंखें नम थीं। मैंने हमेशा सोचा कि मैं नाकाम हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए। नाकाम वो नहीं जो गिर जाए। नाकाम वो है जो सीखने से इनकार कर दे। अगली सुबह जैद गार से बाहर निकला तो सूरज तुलू हो रहा था। सुनहरी रोशनी पहाड़ों पर पड़ रही थी। वही रास्ते थे, वही पत्थर, वही सर्द हुआ, मगर जैद बदल चुका था। अब इसके कदमों में बेचैनी नहीं थी, दिल में सुकून था। रास्ते में वो दोबारा इस गांव से गुजरा जहां उसने बुढ़िया की मदद की थी। बुढ़िया ने उसे देखकर दुआ दी। फिर वो इस बूढ़े शख्स से मिला जिसकी गाड़ी उसने निकाली थी। बूढ़े ने खुशी से कहा, तुम्हारे चेहरे पर अब रोशनी है। जैद मुस्कुराया, शायद मैंने रास्ता पा लिया है। जब वो शहर वापस पहुंचा तो उसकी मां दरवाजे पर खड़ी थी। मां ने इसे गिले लगा लिया। बेटा, तुम बदल गए हो। जैद ने आहिस्ता कहा, अम्मू, मैं कामयाबी ढूंढने गया था, मगर मुझे खुद अपनी पहचान मिल गई। अगले चंद महीनों में जैद ने दोबारा काम शुरू किया, मगर इस बार फर्क था। वो जल्दी कामयाब होने की फिक्र में नहीं था। वो लोगों से ईमानदारी से पेश आता, मजदूरों का ख्याल रखता, छोटे मुनाफा पर भी शुक्र अदा करता। आहिस्ता आहिस्ता इसका कारोबार दोबारा बढ़ने लगा।
لوگ اس پر اعتماد کرنے لگے۔ ایک دن ایک نوجوان اس کے پاس آیا اور بولا، میں ہر بار ناکام ہو جاتا ہوں، مجھے لگتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ زید مسکرایا، اسے اپنا پرانا وقت یاد آ گیا۔ اس نے نوجوان سے کہا، کبھی کبھی اللہ انسان کو گرا کر اس کا راستہ بدلتا ہے، ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ بہتر بنانے کے لیے۔ پھر اس نے اسے پہاڑوں کے اس سفر کی پوری کہانی سنائی۔ نوجوان خاموشی سے سنتا رہا۔ آخر میں زید نے کہا، یاد رکھو، کامیابی صرف جیتنے کا نام نہیں، کامیابی یہ ہے کہ تم مشکل وقت میں بھی اچھے انسان بنے رہو۔